सदित्येत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि सदा सत्शब्द प्रार्थयुज्यते तपसि दाने च स्थितिं सदिच्छोद्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येनाभिधीयते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तपं कृतं च यतो सदित्युच्यते प्रार्थना न च तत्प्रेम्यानुह्य ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं महाभावो त्यागस्य च हृषीकेश प्रदक्षेण विनिशोदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणा त्याज्यं दोषविधित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा यागो हि पुरुषव्याघ्रा त्रिविधा सम्प्रकीर्तिता यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततो यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे प्रार्थामिदं मदमुत्तमम् एतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेतो कृत्वा राजसं त्यागं चैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संयम तथा फलं चैव सत्यागा स्वाधिको